जुहार आज आम चैनल की स्वागत करमा जेनटा कि आम सम्बलपुरी जगत गोटे रजा जेना सम्बलपुर नाटक बहुत करें जेनटा कि वीर सुरेंद्र साय टढ़ी नाटक चकबंदी लगी दिने बहुत एंदा आमर जेन चली जेन दंगा से बाबद के लेकिन आमर सामाजिक नाटक उपर आधारित थिला से नाटक के लेकर चकबंदी बनाई ई नाटक लगी जेनटा कि राजनीति जो आरंभ कर सब लेकर सेकेंड दिया है यहाँ जेन देखमा आम नाट्यकार जगत षष्टा आम से मुहर निजर गा ना केन रोते केन्ता कर जर्नी आरंभ है तार देखमा ताकर मुहर सुनमा और ताकर नाट्य जगत जर्नी केन्ता थिला दुखदायक तापर केन्ता छाबेले केन्ता रोते केते पढ़ीछन काଣା करिछन सब देखमा यहाँ आज्ञा को आम स्वागत करुँ जे आज्ञा अच्छन ताकर ना गाँ केते पढ़ीछन काଣା निज विवरणी देवे चलू आज्ञा यहाँ आरंभ करूँ आपनकर ना गाँ केते पढ़ीछन और केन रोते यहाँ केन अच्छ देखो मोर तो जन्मस्थान का प्रकृत दुआनदी खलियापाली पंचायत थानाटा है बुड़ेन और सब डिविजन है पदमपुर। तो मुई 11-12 बरस भितरे भगवान साहू कुम्हारी माध्यम रे श्री श्री ब्रजेश्वरी नृत्यकला परिषद भगवान पार्टी बोली कह जाऊँगी। तो से पार्टी रे मैं विभिन्न नाटक रे विभिन्न प्रकार भूमिका रे विभिन्न रूपरेख नहीं मुई मचा उपरे दर्शकों को देखे। तो ये परिस्थिति रे सबुठू बेसी नामी दामी नाटक हिसाब से सुरेंद्र साय नाटकटा जेनटा कि आमर अंचल का है सारा ओडिशा रे से विख्यात है जेनटा कि घरे घरे पूरे पूरे सुरेंद्र साय बारे समस्ते जानसन। तो सही सुरेंद्र साय नाटक रे मैं सुरेंद्र साय भूमिका रे रोल कर आज्ञा शुणु आपन तो वीर सुरेंद्र साय रोल करथिले आपन को ओडिशा सरकार केति लगी वीर सुरेंद्र उपाधि देले नहीं माने इटा तो सरकारी तरफ सुरेंद्र साय उपाधि ना पाई केना तरफ देले इटा नाटक रो माध्यम रे लोकंकर माने निर्देश रे लोकंकर सहमति रे लोकंकर भाव प्रवणता रे सुरेंद्र साय भूमिका रे मते देखबार के लोक चाहूले और सही विभिन्न जगह रे विभिन्न स्थान रे जेनटा कि दिल्ली भुवनेश्वर कलाहांडी आम नुआपड़ा तापर इटा आम सोनपुर इनते विभिन्न जगह रे सुरेंद्र वीर उपाधि सम्मानित कर पूर्व ओडिशा रे भी गत वर्ष केतिटा अनुष्ठान से सुरेंद्र साय माने हाँ माने सम्मानित करिछन बोले यहाँ वीर सुरेंद्र सायर जेन नाटक यहाँ करुछन कि करबा वर्तमान वर्ष 2 बरस थिला ताके गैप रखा हैतला जेनटा कि आर्टिस्ट मान को दुर्बल लगी मुई टिके रखी थी सेटा कि किंतु वर्तमान जेनटा परिस्थिति आसला सब जगह रे कहले जे नहीं भून आपन सुरेंद्र साय के फिर बाहर करूँ जेनटा कि 20-25-30 वर्षीय पिला सुरेंद्र साय काना कि नहीं देखी कि नहीं जानी। तो अंततः से माने सेटा जानी करी सुरेंद्र साय काना करुले केनता थिले केन परिस्थिति थिले आउ एते बड़ संग्रामी केनता बोली कि ताहाक आमे जेन कहूचुटा वास्तव रे से माने जानबार के चाहूचन। तो सेथिर लागि बोली कि फिर पुनरुद्धार करा जाउछि सुरेंद्र साय को जेनटा कि 8-10टा प्रोग्राम ई वर्ष आरंभ हो गलानो जेनटा कि सुरेंद्र सायटा पहला फास्ट आमर कुमारी गाँव रे आमर सप्तमी पूजा उपलक्षे जेनटा कि पूर्णमासी स्नानोत्सव बोलिक आम कहूँ से जगह रे कुम्हारी ग्राम रे मंदिर सामना रे जगन्नाथ मंदिर सामना रे नाटक परिवेशन कराइला जेनटा कि दर्शक माने आमर कुम्हारी रे जदि नाटकटा
ପସନ୍ଦ କରେ ବା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଲବା ଚଲବା ଓ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିବେ କରିବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗେ আমার লোকঙ্কর গোটে ইচ্ছা বেশি যেন বি বড় কলাকার হো যেন আমার সম্বলপুর হো কি আমার ওড়িশার বি বড় কলাকার কে দেখলে তার কলা কি দেখবার লাগি লোক ইচ্ছা প্রকাশ করছেন বলে আপনার কিছু আমার বীর সুরেন্দ্র টিকে ডায়লগ শুনতা বলে তারপরে কথাবার্তা হতা বলে লোক তো ইচ্ছা বেশি এতে বলে কথা হলা বলে আপনার কিছু ডায়লগ কইতে বলে টিকে ভাল লাগবে ডায়লগটা কহমা যে হ্যাঁ তো এটা কারণ হচ্ছে বসিকরি ডায়লগটা নেই খালি ডায়লগ হবে তো হ্যাঁ। আমার তো নিজের ଟିକେ ସେତିକି- আপনার যেটা ସେତିକି ତାମାନେ হ্যাঁ এটা নেই আছে জোশ নেই আছে চলবা ফির भी লোক কোনকଙ୍କ ইচ্ছা দিবিছি আমার যেহেতু আপন এড়ে সোলপুর র এড়ে গুটে কলাকার হন বলে সেটা লোকଙ୍କର এতে বেল দেখলে ন বলে কে হ্যাঁ বক্সি জগবন্ধু ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ମୂଲିଆର ତମେ ମୋର ବାପ ସମାନ ଲୋକ ହେଇକରି ଏନ୍ତା ବି କହିପାରିଲ ବକ୍ସି ମୁଇଁ ମୋର ନିଜର ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ ଦେଶର ଲାଗି ନୁହେଁ ଥରେ ଆଖିରି କରି ଦେଖ ତ ବକ୍ସି ମାଟି ମାର ଛାତି ଉପରେ ବିଲାତି ମାକଡ଼ ମାନେ କେନ୍ତା ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ନାଚୁଛନ୍ କେତେ ହସ୍ତ କେତେ ରୂପକ ଦେଖିକରି ଭାରତ ମାର ଦୁଇ ହାତକେ ଲାଗ ଚୁରି ବଦଲା ଲୁହାର କଳାଥି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ আর ଟିକେ ডিড়ি ହେଇକରି ମୁଟଟା କଥା ଦିଶବା ବକ୍ସି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ କେନ୍ତା ଅନୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଲେଇଛନ୍ ଯେ ବାପର ପୁଅ 10 ମସିହା କ୍ଷେତ୍ରୀ ଛୁଆ ହେଇଥିବା ତାର ଜିନ ଏଇଟା ସୁହାଯିବା କି ପାର ଯିବା ନାଇଁ ବକ୍ସି ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନା ପାରି ଲଢ଼େଇ ହେବା ହିଁ ହେବା সবে যদি হটি যান কি মরি যান মুই একলা লড়াই করমি তুমি নিকর বক্সি তুমি পলজ বক্সি ই কথা পটক তোমার ভাবি চিন্তি কহবার ଥିଲା বক্সি মুই মোর নিজর লাগি লড়াই করছে কি দেশর লাগি কি যেতেবেলকে 26টা গড়জাত অখন হুড়সাই করি ଥିଲା ତମର আর 8টা গড়জাত ইংরেজর ঠুকলাটা তলেনে পড়ি করি জিভাই চিনল আর সে 8টা গড়জাতকে ইংরেজ সঙ্গে সামিল করে নেল বাকি রহলা আর 18টা গড়জাত সে 18টা গড়জাত ধরিকি মুই লড়াই করছে আর উল্টা মুই মোর নিজর লাগি লড়াই করছে তুমি যাহা করুছ কি করুছিল দেশর লাগি নাই না বক্সি লড়াই বন্ধ করা যেতে পারে লড়াই হেবা হি হেবা আরে সবে যদি হটি যান কি মরি যান মুই একলা লড়াই করমি তুমি নিকর বক্সি তুমি পলজ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি নিকরজ এই এইটা হ্যাঁ আজ্ঞা जिन देखलु नाटक रे जिन हिसाब रे आलाप करथिले कथा कथा रे जे भी देखि थिबा एहा रे जिन हिसाब कहउछन बाल संगे संग टेकी रे हेबा के हिसाब जिन इंग्लिश मने जिन करिछन आपन को नाटक रे देखले पूरा जलसी जइतो के लगी आपन को तो बी सुरेंद्र उपाधि पेछन आया में तो बहुत कथा वार्ता होछु फिर भी नाटक रे टिके आके भी बडभार आगरु आपन को जर्नी टिके नि कहले केनता करी जिन हमर नाटक रे गले केनता करी आरंभ है आपनकर जर्नी शुणुन हेटा गुटे अच्छी जेनटा कि मैं आज्ञा माने से जिनिस के नवा लगी चाहूँ किंतु से जिनिसटा केनथे मुई गली काना हला ई जिनिसटा के टिके मुई यहाँ ब्रैकेट रे रखुछे तो नेबे जमी किंतु वर्तमान लगी होया जमी सेटा कान लुकाज रहबाटा तो ठीक नुहे कलाकार मान पके जहाँ सब प्रकाश करबार कथा किंतु सेटा तथापि भी टिके मुई समय देइछे विभिन्न एंता आपन मानकर बराबर आसी करी कहउछन मते किंतु सेथिरे मुई टिके नीरव रहउछे कान से जिनिसटा कष्टली जिनिस मोर जीवन रे कान से इटा से चर्दापाली स्कूल रू ई जिनिसटा आरंभ हवा चर्दापाली आश्रम स्कूल रू ई जिनिसटा किंतु देन नेक्स्ट देन हने श्री बोले आपन को निकी जिम हम बोले जे आपन केते तक पढिछ मोर पाठता होचे पाठ पढ़ाटा 4 पास करके तो 5 पढु चली आ बंद कर लेके जेन कथा वार्ता हला आपन को मां बापा ना टिकी मोर बापा ना चिंतामणि होई आ मान ना सरधा होई आ मन ना तो भुवन भई जानी छन हां हां बोले आपन को भाई दादा भाई बहन आमे भाई भौणी 6टा से 6टा भाई भौणी भितरे 5टा भाई आउ
ଆଉ ନାନୀଟି ହଁ ମୋର ନାନୀଟି ସେଟା ମଝିଆ ହଁ ଆଉ ସମସ୍ତଠୁ ସାନ ହଉଛେ ହୁଁ ସେ 5-6 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରୁ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁ ସାନ ଗଲା ଗଲ୍ହା ହଁ ମା ବୁଆ। ଆଉ ମୁଁ ଯେନ୍ ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ଲୋକ କହିସନ୍ କି ଚଗମଣ୍ଡି ଯେ ନାଟକ ହେଇସି ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଦେଖିଛେ ଏନ୍ତା ହିସାବେ କରାଯାଇଛି ଯେ ବହୁତ ଜାଗା ନ ବି ଚଗମଣ୍ଡି କି ନାଟକ କିଣିକିରି ବନ୍ଦ କରମୁ ବୋଲି ଯେନ୍ଟା ଦଙ୍ଗା ଚାଲିଥିଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ସତ କି ସହଜ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 3 ନମ୍ବର ରାତି ଏ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ 2 ରାତ କରି ଯାଇଥିଲୁ ଚକବନି 3 ନମ୍ବର ରାତଟା ଆମର ବରପାଲିରେ କରବାର ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଆଉ ସେନୁ ବୟକଟ କରାହେଲା ବୋଲେ ତ ସେନୁ ରାତକେ ବନ୍ଦ କରାହେଲା ହଁ ମାନେ ସେନୁ ରାତକେ ଆମର ବାପାଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ହୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହୁଁ ବନ୍ଦ କରବାର ଲାଗି ଥାନା ବାଲେ ହୁଁ বা ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ବାଲେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଲେ ହୁଁ ଏଇଟା କଥା ସଦେ ହଁ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ହୁଁ ତାପରେ ଗଲା 15-20 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଁ ତ ସେଟା ଚାଲିଛି ସେଟା କାଣା ହେଇଛି କାଣା ଅତ୍ୟାବଧିଆ ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଜାଣିବାର ଚାଲ କି ମୁଇଁ ସେଟା ଜାଣିବାର କେ ବି ନାଇଁ ଚାହବାର ହୁଁ ତ ସେଥିରେ ଫେର ସେ ଚକବନ୍ଦିକି ହୁଁ ବୋଲେ ଫେର ନାନା କିସ୍ମ ଲେଖା ଚାଲିକରି ହୁଁ ତାକେ ଫେର ନୂତନ ସଂଶୋଧନ କରାହେଉଛି ସଂଶୋଧନ କରି ତାକେ ଫେର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ଥିସି ଚୌବନ୍ଧି ନାଟକଟି ଦେଖିଲେ ଜାଣିନି ପାରନ୍ ଆରମ୍ଭ ଯେନ୍ କାଷ୍ଟିଂ ହେଇସି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମାରା ପିଟା କରସନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛେ ହୁଁ ସେ ଫିକି ବି ଦେସନ୍ ହୁଁ ନଦୀରେ ବୋଲେ ହୁଁ ସେଟା କେଁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେନ୍ତା ଫିକ୍ସନ୍ ବୋଲେ କେନ୍ ଏଟା ଭାଇ ଭଗାରୀ ବୋଲସନ୍ ହୁଁ ଆଉ ଭାଇ ତୁ ଆର ବड़ ସେ ମାନେ ଏଇଟା କିଏ ନେନ ଆଉ ଭାଇ ତୁ କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାଇନ ହଁ ତ ଏଇ ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋହଟା ସାରା ଦୁନିଆକେ ଲାଗିଛି ହୁଁ ତ ଏ ଯୋଡ଼େ ଭାଇଆନ୍ ହୁଁ ତ ଏ ତାକର ଜମି ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନାଟି ହେଇଛି ହଁ ଯେନ୍ଟା କି ବଡ଼ ଭାଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ନାଟକରେ ସେଟା ଦିଆଯାଇଛି ହଁ ଯେ ଭଲ ଜମି ଟିକେ ତାହାକେ ଦିଆଯାଇଛି ହୁଁ ମାନେ ସେ ସାନଟାର ଅଭିଯୋଗ ହିସାବରେ ହଁ ଆଉ ସାନଟା ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ମତେ ଜମି ଭାଗଟା ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତା ହୁଁ ମୋତେ ଟିକେ ହେନ୍ତା ମାଲ ହେ ବେନା ହେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାରଟା ହଉଛେ ଭଲ ଜମି ଟିକେ ହୁଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ଉଡନ କରି ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ହଁ ଆମର ସବୁ ନାଟକ ଭିତରୁ ଟଢେଇ ନାଟ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଣେଇ ନାଟ ବହୁତ ଯେନ୍ଟା କି ଟଣେଇ ନାଟ ବି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁହାଟା ବହି କମେଇ ଚାଲିଛି ହଁ ବୋଲେ ଟଢେଇ ଦୀର୍ଘ ନାଟ 25 ବରଷ ଟଣେଇ ବହି ହେଲେ ହେ ହଁ ଫେର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏତେ ଅଛି ଟଣେଇ ନାଟକ ଉପରେ ଯେ ଯେନ୍କେ ଗଲେ ବି ସେ ଟଣେଇ ନାଟ କରବାର୍ ଲାଗି ପହଲା ଆରମ୍ଭ ମାନେ ପହଲା ସୋମବାରକେ ମିଳିଛି ଯେ ଟଣେଇ ନାଟଟା କରବେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ 300 400 500 ଦେଖି ସାରିଲେ ନବି ସେ ଜାଗାରେ ବି ଟଣେଇ ନା ଆଗକୁ ପଡ଼ବା ହୁଁ ତାର ଭିତରେ ସେଟା ଫେରି ପରିମାର୍ଜିତ କରାହେବା କେନ୍ ବହି କଲେ ଭଲ ହେବା କାଣା ହେବା ଇନ ତ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ 4 ଦିନ 400 500 ଆମେ ନାଟ କଲୁ ନ ହୁଁ ଆଉ ସେଟା କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ବି ଭଲ ନାଇଁ ହଁ ଲାଗବା ବୋଇଲେ ବି ନାଇଁ ମାନମ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣି ବୋଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଫ୍ୟୁଚର କେ କାଣା କରବାର କି ଚାହୁଁଛ ଆମର ଆଉ ଲେଖା ଲେଖି କରି ଫେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇକରି ଫେର ନାଟକ କରବେ କି ଫେର ଅଲଗା କାଣା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଚାଲିଛି ଖାଲି ସେତେ ବହି ଭିତରେ ତ କଲେ ବି ନାଇଁ ହୁଏ ହୁଁ ଆମକୁ ମାନେ ଜନତା କି ହୁଁ ପରସିବାର ଅଛି ହଁ ଯେ ଗୋଟେ ବରଷରେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ହୁଁ ନୂଆ ବାହାର କରବାର କଥା ହଁ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ବି ହଁ ସେଥି ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ବି ଅଛି ହୁଁ ଯେନ୍ଟା କି ବହୁତ ବହି ସେ ଭିତରେ ସରିଗଲାନ ହଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛି ହଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଟଣେଇ ଚକବନ୍ଦି ରଇ ବୁଢ଼ୀ ହଁ ଜମ ମାଗୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଁ ତାପରେ ଆସିଛି ଏଇଟା ଉଆଁଶ କଲାଛେ ହଁ ଏଇଟା 6ଟା ପ୍ଲଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ହୁଁ ଯିଏ କହିବେ ମୁଇଁ କହିପାରିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ନାଟକ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ କେଉଁଟା କି ନାଇଁ ସେଟା ତ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଯେନ୍ଟା ହଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହୁଁ ସେଟା ମୋର କହିବାଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ ମାନେ ହୁଁ
ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରୀୟ ହଁ ହଁ ताकि हमें बाकी बही मन को नमा वाले सुंदर दिसवा गए ओडिशा भी है देश भी देश कहीं भी कि है। हम आंदोलन चलछि आंदोलन चलछि। आंदोलन लगी बोले पूरा विश्व भी जानी विश्व विधवा बोले हटा खाली भाषा से नहीं संबलपुरी है हमर ज्ञान हिसाब से देखबे बोले पूरा दुनिया दुनिया लगी है सेटा। यदि ट्रांसलेट करबे इंग्लिश रे बोले पूरा पृथ्वी जानबा हाँ बोले अब गुटे जेन हमर आपनक हिसाब से दर्शक भी देखुछन बोले ई जेन नाटक दुनिया लाइक काणे दुनिया लगी ना तार स्टैंडर्ड सुरेंद्र संकटा सेटा स्वतंत्र है दुनिया लगी भी हां तार पर टोणी जे नासी छी टोणीटा काणे होती कि जेन टोणी शब्दटा जेन लोगों को जेन छाती के हां शक्ति आउची हां से जिनिसटा यादे लोगों को माने हतादर करि ना पारबा हां जेनटा कि समस्तंकर आग्रहटा सेति बहुत भरी रही हां आज्ञा सुनु आपण तो एते जिनिस कथावार्ता भी हला लास्ट के आपनकर किछि गुटे दुटा डायलॉग कहते बेले दर्शकंकर भी मन खुश हेता एते जिनिस कथावार्ता हला बढ़िया लागता आपनकर जेन भी जेतरा भी नाटक अछि किछि पद कहते बेले दर्शक मन एते भी देखले न आपनकु बोले टिके ओते कहते बेले दर्शक मन भी टिके आपनकर से डायलॉग देखवा लागि अटकी छ जे सुनो तो इटा टिके इनका जेन भी डायलॉग गुटे होते लास्ट टा बोले एते देखले न आपनकर सब जिनिस देखुजल लास्ट रे हां गुटे डायलॉग को भानु कहिजन चपरासी गुटे हाथ का बांधल कहाँ लगी मोर दुही हाथ बांध दुही हाथ बांधले काणे हवा कि मोर देशर भाई बंधु मान को जुहारटी करि पारबी तो गुटे हाथे जुहार करी नहीं हुए दुही हाथ का मोर बांध तो सेनु सुरेंद्र कहिजन ठीक कहलु हानो हेती काଣା अछि न एति जे मार पूजार बेदी तले जीवन रे बैठार केते बेले धू धोई करी ना जली पारि न इठानु रोड़ा बुआ सबु पटु कला बने गला ई माटी माल लगी देशर भाई बंधु मान को जीवन चली गला ई माटी माल लगी केते गरीब दुखी मान को जीवन चली गला रकत नद बुही गला माँ समलई तो शत्रु मान को उड़े जरी खार कर नेबा मोर माटी माटी शत्रु हाथ मुकले नहीं लास्ट डाल हां आगे आपण तो एते नाटक करूछन एंता केनता कर मन रखछन एते नाटकटा काना खाना पीना केनता छन आपण को खान पान केनता करछन खावा पीवाटा यहा जे खावा पीवाटा मैं मोर जीवन रे मुई केभे खाद्य प्रति मोर आग्रह नहीं थे खाली नाटक उपरे मोर सब बोले सब बोले मैं सुई थे खेती थे कभार करते कि जान करते भी नाटक टा केनते बची रहबा सेटा कि आपन को प्रयास भगवान साहूकर जेन आंतरिकतार सह तांकर जेन अच्छे नाटक प्रति जेन दरदता से जिनिसटा मुई केनते बचे रखी पारमी इटा आमर तमर हेतार हेतार ये सब मोर भेदभाव किछि नहीं हां मुई अनुष्ठानटा दीर्घ सब दिन लगी बंची रहू जेनटा कि यहाँ से मुझे कहबार के जाऊे कहूचे आउ कही सारी पूर्व ओडिशा भी जिनिसटा कहूचे जे 73 वर्षर अनुष्ठान पश्चिम ओडिशा क्या है जी ओडिशा भी नहीं कहाँ से आउ बड़ बड़ अनुष्ठान मैंने भी थिला किंतु के भांगी जाउचे के गढ़ी जाउचे के भांगी जाउचे के गढ़ी जाउचे किंतु भगवान पार्टी जेनटा नाट पार्टी 73 वर्ष ठीक घंटार कंटा बागी चली जेनटा कि वर्तमान सुधा चली आके भी चालू थुआ बोली मोर चिंताधारा भावनाटा जेहेतु आपण एते टाइम दिले और जिन कहले आज्ञा संस्कृति इंडस्ट्री रे जिन नाटक चली आके भी चली रहू सब दिन चली रहबा और आज्ञा लास्ट तर आपण को गुटे प्रश्न कराइबा और भविष्य के जेते बेले भी नाटक बचवा लगी समग्र लगी जिन कहछन बोले नाटक केन हिसाब हबार कथा आपण को हिसाब समको देखो ना नाटक बड़ बापा भगवान साहब भी करूले केते लाभ केते क्षति
এই জিনিসটা তাকর মুড়কে কেভে নেনে যে মুই নাটক করুছেন যে 500 পাইমি ই সবু আশা তাঙ্কর না থাই খালি থিলা নাটকর কড়া লোকଙ୍କୁ প্রদর্শন করবার লাগি দেখাবার লাগি সে লড়াইটা যেটা কি মুই যেতবেলে তাঙ্কর পাখে রহিলি মুই নিজে মালিক ছিলি মুই নিজে আর্টিস্ট ছিলি মুই নিজে সর্বেসর্বা ছিলি তাঙ্কর থিলা ভিতরে भी ଆପଣ ତ ଜୀବନରେ ମାନେ ମୋର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଭୂମିକାଟା ଚାଲିଛି ତା ଯେ ମୁଇଁ କେତେବେଳେ ମାଲିକ ବୋଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଇଁ ପିଲାକୁ ମୁଇଁ ନୁହେଁ କହେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାଟକ ଇହାଦେ ନିଜେ ପହିଲା ଆରମ୍ଭ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ଆମର ନାଚ ବି କଲେ ନାଚିଲେ ବି ସବୁ କଲେ ଆଉ ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟା କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ହେଇଗଲେ ନ ଯେନ୍ଟା କି ଇହାଦେ ନିଜ ସବୁ ଦେଖା ରେଖା ବି କରୁଛନ୍ ବୋଲେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଏତେ ଦିମାଗ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କେବେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଡେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇଯିବା ବୋଲି ଦିମାଗ ଫିମାଗ କିଛି ନୁହେଁ ସେ ଆଉ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲେ ସରଳ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଯିଏ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଆମେ କର୍ମା ଗଛଟେ ବି ଯଦି ଜଗାମା ସେଟା ହୃଷ୍ଟ ମାନେ ବଢବା ଯେନ୍ଟାକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ବୋଲେ ସେ ସଫଳ ହେଇପାରବା ଏଇଟା ସର୍ଟ କଥା ଆଉ ସେଥି ଭିତରେ ମନ କୋହ ଥିବା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବା ଜଗଉଛୁ ବୋଲମା ମନଟା ନଥିବା ସେଠି ସେଟା ମରି ବି ଯାଇପାରେ କିଏ ଘିଚି ବି ନେବା କେନ୍ ଗାଜାମୁର ବି ସେଟା ଖାଇଦେବା ଯେନ୍ଟା କି ସେ ଗଛଟା ଆଉ ତିଷ୍ଠି ନା ପାରେ ତ ମନଟା ଯଦି ଅଛି ଅସାଧ୍ୟ ବି ସାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ ମତେ କହିସନ୍ ସମସ୍ତେ କେନୁ ପଇସା ଆଣୁଛି କେନୁ ଏଡି ପାର୍ଟିରେ ଚଲଉଛି କେନୁ ଆନମି ମୁଇଁ କେନୁ ଜାଣିଛେ କେନୁ ଆସବା ଯେ ମୁଇଁ ବି ଜାଣି ନା ପାରବା ଉପର ବେଲା ଦଲା ଲୋକ ଦଉଛି ତଲ ଲୋକ ଘିଚିଲେ क्या करवा ଏତିକି ଦିନ ପରେ ମୁଇଁ ନୁହେଁ କହିପାରେ ଯେ କେନଠାନୁ ପଇସା ଆଣୁଛି କିଏ ଦେସି କାଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଇଁ ନିଜେ ବି ନୁହେଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେନ୍ଟା କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଥା ଓ 1.5 ଲାख 2 ଲାख नहीं है पहला पिला को एडवांस देवार लगी नहीं हो पारी 1.5 लाख 2 लाख टंका वर्ष को पिला को एडवांस देवार के पड़वा वर्षे रखबार के हले किंतु सेटा केते आसी केते नहीं आसी सेटा निहाती जरूरी है आ ई वर्ष खाली ई कथाटा मुई कहूचे ई वर्ष खाली पिला मन को मुई टाइट करछि जे बाबू देखो जेनटा नउते जेनटा हला मुई एतकी दिन जाए 23 वर्ष के मुई तमर मान को एडवांस नहे निया कि नहे काटे तेल कि मालिक अब मु देखे ने हवा किंतु इनु यार के ई वर्ष टानु जेन माने एडवांस लुटो बाबू 1.5 लाख 2 लाख टंका एडवांस है तो जदी तमे माने न जाबो बोले मुई पार्टीटा केनथे पहुंचे पारमी ताकू सो मते कहछ मुई तो से माने आस्ते आस्ते दउचन फिरउचन किंतु मुई पिला को केते बेले जोर जबरदस्त टंका न मागे तो सेति लग बोली कि अनुष्ठानटा पहुंची थी और जेंटा कि आज्ञा कहले जेंटा कि नाट्यटा ई हिसाबे चलुछन आज्ञा जेंटा कि निजर बहुत मूल्यवान समय करी कहले ए नाट्य जगतटा एंटा चले रो आज्ञा जेन नाटक चलुछन हमर समलपुरी नाटक रो सबदिनटा बची रो आपण मानकर आशीर्वाद हो जे आज्ञा नाटकटा चिरदिन रहितो और बहुत बहुत टाइम ताकर आज्ञा देछन और फिर मिलमा एंता नुआ किछि कलाकार नुआ एंता हमर एरिया फेमस लोक के नेकरी जदि चैनल के तुमको देखबार अछि सब्सक्राइब कर देबो और भल लागुतबा बेले लाइक करबो और संग साथी को शेयर करबो और फिर नुआ देखा हम एंता नुआ किछि कलाकार नुआ जगह और नुआ किछि लोक के नेकरी जे समलपुरी जे कोइसा जोहार।